তো আমি অলরেডি algebraic expression পড়িয়েছি না algebraic expression algebraic expression বীজগণিত ওকে algebra আমি 9.5 অলরেডি পাবো বড় রাখা মেক দিনে 9.5 দেখনি করা হয়েছিল রাইট question number 2 last of তুমি পড়িয়েছো একবার so that you can match with your answer that says xyz minus 4 xyz minus 2 minus 4 into xyz minus 2. This is a multiplication between two binomial, two algebraic expression having two term each. Okay, so we can follow this formula. If you remember, x minus a into x minus b, that gives you x square minus a plus b into x plus ab. Let's do it. If I resemble this question with this formula, then here a will be our xyz. Sorry, x will be xyz, and a will be 4, and b is 2. You can easily match them comparing both of them, right? Now, first one is x square. This first term square minus this plus this. Forget about this negative sign. Follow the formula. Outside this, we have xyz in place of x, and finally 4 into 2. So this will be x square, y square, z square, 6 of xyz, and finally this is 8. Done. Orisa sake sobe. Orindam, Obishu, Barsa. Okay, absent asila. ठीक है, मैं आगे उठा कर दिशु question for you. Suppose question number 5, not 5, question number 6. Formula का तो लिखी लेचिला हम already. ठीक है, 2a square plus 9 into 2a square plus 5. This is again matching with the formula x plus a into x plus b, that gives you x square plus a plus b into x plus ab. I think no need to explain here. X is this one is x, this is our a, and this is our b, right? When direct for over into first of all this square, then a plus b, outside the bracket we have this in place of x, and finally 9 into 5. We'll be getting 4a square, 14 to the 28a square, and 9 5 to the 45. You may note it down. Okay, লিখিব পারা আরামসে। তাৰপিছত আমি কৰিম question number 3, 4, 5. হা 2 plus 2 হ'ব? Oh, yes. That is for a square no hoy yate 4 a to the power 4 hobo. I'm so sorry, because square of a square is a to the power 4. Okay. Etia likhibo para. Next question. Okay. After this, question number 3. Question number 3 has a few questions based on a plus b whole square, a minus b whole square, and a square minus b square, which are basic algebraic identities. If you do remember those identities, that is well and good. If not, let me remind you. A plus b whole square, that gives you a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square, that gives you a square minus 2ab plus b square, and finally a square minus b square, which is equal to a plus b whole into a minus b whole. Seba. So question number 3, please focus on the black whiteboard. B minus 7 whole square.
This is matching with which identity? A minus B whole square. That means first one square 2 into first one into second one plus second one. Because there is no x as variable, I can use this multiplication sign, right? Now this will be b square, 2 seconds of 14, because numbers will be multiplied with numbers, right? Number will multiply, and 7 sevens are 49. Do not do this mistake. 7 square is square of 7. That means 7 into 7. Not 7 to the 14. Both students will be example to full no 41. 7 square means 7 into 7. That gives you 49. Right? If I move to next question, let me solve one more question for you. This was one. Second question, I need to say fifth question, that gives you 0.4p, 0.5q whole square, right? See, if the terms of your given binomial is in decimal format, again this is in the form of a minus b whole square, so what we can do? A square, 0.4p, this is our a square, 2 into a, this is our a, put it inside a bracket, 0.5q, put it inside bracket, and finally 0.5q, this is our b square. Carefully observe, a square, 2 into a into b plus b square. While doing square, p square of p is p square. Square of 4 is 60. Decimal will be double, so it is 0.16 p square. 2 4 are 8, 8 5 are 40. But decimal will be double because of 2 places after decimal. So this will be 0.40 pq. You can skip this 0 because it is the ending 0. Again, this is this. My calculation to kind of define this for those who are getting confused. See, 0.4 into 0.4. This is numerical part, and this is variable part. 0.16 and this. This is how you can write this. Likha. Baki gote keta onko kori complete kora. Yar pisot moi question number 4 to korim. ঠিক আছে? তো সেই আমি কৰি আছো মই question এটা লিখি দিছো ৰবা। আমি তো এখন এটা কি হ'ব? Next one is xy plus 3z whole square. Third question to মই board লিখি দিছো। Second question xy plus 3z whole square. So this is a, this is b. It will be following which formula? First one. So a square. This is our a square plus 2ab. That means 2 into a into b. 2 into a bracket didle tension 9 into b dot dibo para s side didle b square. So a square and 2 is 6 xy z and 9 is 9 z square. তাহলে আমি 1 2 5 করছিল। এবার আমি করি কোশ্চেন নাম্বার 3 and 4 গোটে কথা খতম হইছে এটা আমি করে দিয়েছো কোশ্চেন নাম্বার 3 কি দিয়া আছে লজিজম 2/3n 3/2n ওকে তো কোশ্চেন পরীক্ষা না ইম্পর্টেন্ট লিখি লবা হ্যাঁ 4 है 3 तो করাই না 2/3n plus 3/2n. So first one is a, second one is b. So আমি কি লিখিম a square. A square ইমান মজা কৰিব আনিছো 2 into this is a. খালি ব্র্যাকেট দাল দিব পাহৰি না যাবা. This is b plus b square. Square of this is square of 2 is 4, square of 3 is 9. This is m square. ইয়াতে 3 3 cancel 2 2 cancel কি বাছি দিব
2 of m and n, 2m. Square of 3 is 9. This is 4 and this is it. It's our solution. Basical T2. T2 করিলে কাম খতম। কি দিয়া আছে 3 টো? 6x minus 5y. Okay, last one. মানে আমি এই দুটা ফর্মুলা ইউজ করব only. 6x minus 5y. So which one is a? 6x now a is square into 2 into a into b and b square. A square 2 into a into b, this is x, and b square. You can compare this with this formula, a square 2 into a into b. A refers first term, b refers second term. Okay. Oh, 6x squared. 6x square is it? It is 6x square and what y square is it? 9. We have to square to look at the other side. I'll take it one. 6x square. So you have to have x square to like yes. It is question. So square of 6 is 36. Square of x square is x to the power 4. Right? 2 6 this was 6 actually. 2 6 12, 12 5 16. X square y. Square of 5 is 25 and y square. Our question to complete. তো ইয়াতে থাকা গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন মই কৰি দিলোঁ। তোমালোকে নিজে লিখিছা যদি মেথছ কৰা, নহ'লে লিখি লোৱা। মুচি দিওঁ মই গোটেই টপিক বৰ্ডখন। চব লিখি দিলা? অবিছো লিখিলা চব? একো ডাউটছ নাই? তোমাৰ আছে ডাউট? অৰিন্দম? নো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হ'ব এবাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আহে পৰীক্ষাত। এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন ভাবিছোঁ মই গোটেই চেপ্টাৰ খতম হ'লেহে দিম। Extra question to the new question. Okay. Question number 4. Key diya question number 4. A square minus b square whole square. A square minus b square whole square কি মানে এইটো? Okay, what? Simplify. এবাৰ কৰি simplify. মই question কেটা বৰ্ডত পাতি লৰবা একেলগে কৰি দিম। 4টা মান 5টা মান পাতি ল question. A square minus b square whole square. Next, দুটা লগত ভগাই দিও তুমি। Second question 2x plus 5 whole square. 2x minus 5 whole square. Third one 7m minus 8n whole square. 7m plus 8n whole square. Number 4 4m plus 5m whole square. Then 5m plus 4m whole square. এই সাইডটা আমি কৰি লও। নেক্সট বাকি দুটা লাষ্টত কৰি আছো হা। এতিয়া কোৱেশ্চনটো কৰোতে মই তোমালোকৰ হেল্প লম। বৰ্ডত চাই থাকিবা প্লিজ। লিখাটো তো হৈ যাব। For this question I have to follow which formula? A minus b whole square. That means square of first term minus 2 into square of 2 into first term into second term, then plus square of second term. First term we will square of first term minus 2 into first term into second term plus square of second term. Clear is it? বুঝি পাইছে না দোস্ত? Okay. So this is a to the power 4 2 a square into b square. এটা কম্বাইন কৰিব নোৱাৰি. This is b to the power 4. It was সবতছে ইজি। হৈ গল? এবাৰ লিখি লও তাৰপিছত লিখিবা বৰ্ডত চাই লোৱা। Next one is a plus b whole square minus a minus b whole square. See, this question can be solved in two ways. First one, simply expand both of them in their respective formulas.
এটা আমার a plus b whole square ভাঙি দিয়া মাজত মাইনাস দিয়া ব্র্যাকেট দি a minus b whole square ভাঙি দিয়া or it can be solved with the help of third identity, that was a square minus b square. Did you remember a square minus b square? If you have any two terms, square upon them and they are subtracted one from another, then answer is sum of them and difference of them. First one plus second one, first one minus second one. এটো আমি লিখো নে ভালকে চোৱা এটো আমাৰ গোটেইটো ফার্স্ট টার্ম ধৰিব পাৰি এই গোটেইখিনি আমাৰ কি a এটো কি b তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম a plus b কৰিম this is a plus দিয়া this is our b নিয়া আছে সেকেন্ড b দি দিম বাস এটো পার্ট হৈ গল পিছত লিখিবা নেক্সট আমি লিখিম a minus b অলপ সৰুকে লিখো লব this is our a তথাপি তো this is our a and this is b. What formula আপনি লিখি দিছো a square minus b square gives a plus b a minus b. আমি উপর কই দিব সব লাগান দিব দেন আচ্ছা now see if you have a positive sign before a bracket you can directly eliminate the bracket without changing anything. Direct উঠাই দিব পাৰা ব্র্যাকেট একো ভাবিবই না লাগে direct basic bracket এসে ঘুষাই দিয়া eliminate. But on the other hand if you have bracket before if you have a negative sign before a bracket then after removal of this bracket sign of the term will be changed. A plus 2x to কি হ'ব একদম minus 2x minus 5 to কি হ'ব plus 5 ইয়াতে plus 5 minus 5 cancel if you do cancel so 2x this is 4x product ডাঙৰ mix multiplication 5 plus 5 10 answer is how much 40x তোমালোকে এতিয়া এটো কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা দুইটাতে মিলি মই শুদ্ধকে লিখিছনে মাজত ক্লাছ দিয়া আছে এবাৰ চাই লোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 and 4 ত মাজত ইডাল প্লাস আছে নে মাইনাস আছে আৰু 4 ত plus set. That means you cannot do the same with these two questions. 35 is more কথাটো মন দি শুনা একদম if your expressions are subtracted from one another having square upon them you can follow this formula but there is no formula like a square plus b square. So in this case you have to expand it normally. এটো কিয় ভাঙি দিবা a minus b whole square এটো কিয় ভাঙি দিবা a plus b whole square কৰাচোন চাও মই 2 মিনিট কৰিয়ে দি চেষ্টা কৰা মই সাম দুটা কৰি আছো তোমালোকে নিজে কৰিছা যদি ম্যাথছ কৰি চাবা হা মই সৰুকে ফৰ্মুলাটো লিখি দিছো ইয়াতে ফলো হ'ব a minus b whole square ইয়াতে হ'ব a plus b whole square do not write this in your exam এক্সামত তলত লিখি নিদিবা বেলেগ বুলি ভাবিব মই এনে জাস্ট ৰেফাৰেন্স কৰি লিখি দিছো কোন কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব সেকেন্ড লাইন এর পৰা স্টার্ট a square 2 into a into b plus b square next তলৰখিনি নুজুৰে কাৰণে তলতে লিখি দিছো হা লাইনটো this is a plus b whole square so a square plus 2 into a into b plus b square. Ready-made template বনাবো পারি তো বাট না লাগে করে দেখাই দিবা if you carefully observe see this is 49 m square already I have explained you how 2 7s are 14 48 ja what about 48 ja 112 h square is 64 same বস্তু কিনি go over খালি মাজত প্লাস 112 mn plus n square. This term and this term will be eliminated because of opposite sign. 49 will be 98 m square and this means 128 m square.
Do remember, once again I'm telling you, if this kind of question doesn't have a negative sign in between two terms, two expression, then you cannot follow this formula. তেতিয়া তুমি ডাইরেক্ট কৰিব লাগিব। এইটো কেছতহে তুমি ফৰ্মুলাইজ কৰি শৰ্টকাটত কৰিব পাৰা। এইটো প্লিজ ভুল নকৰিবা এক্সামত। এইটো কৰি দিয়া দৰকাৰ আছে নেকি? নিজে কৰিব পাৰা? কৰা নাচাবা বৰ্ডত, মই কৰি দিছো এনে। পিছত চাব ভিডিঅ'টো, ইয়াতে এনে কৰি ল'ব, লিখি ল'ব। তোমাক এক্সপ্লেইন নকৰো, এনে লিখি দিম। মোৰ ফালৰ পৰা মই কৰি দিলো, নিজে কৰি পেলাই চেক কৰিব পাৰা। তোমালোকে ৰিজাল্টৰ কাৰণে পঢ়া শুনাটো কৰিবই ডেফিনেটলি ফিউচাৰৰ কাৰণে, ৰাইট? এতিয়া কথাটো হ'ল, কেতিয়াবা তুমি যিমানখিনি কষ্ট কৰা সিমানখিনি ৰিজাল্ট নাহে, হয়নে? এনেকুৱা তোমালোকে কষ্টই নকৰা, যিমানখিনি কষ্ট কৰা তাতে যদি সিমানখিনি আউটপুট নাহে, তুমি কষ্ট কৰাটো বাদ নিদিবা। তুমি কনসিস্টেন্টলি অলপ অলপকে কষ্ট কৰিবা, সদায় কৰিবা। একেদিনাই 5 ঘন্টা পঢ়িব নালাগে, সদায় পঢ়িবা 1 ঘন্টাকে। ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰা কাম এটাত লং টাৰ্মত বহুত ধুনীয়া ফিনিশ প্ৰডাক্ট আহে। আৰু এক্সাইটেড হৈ পেলাই তুমি যদি একেদিনাই বহুত কিবা কিবি কৰিব খোজা, সেইটোৰ ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহয়, ডিউৰেবল হয়। তো সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু যিমানখিনি পাই আছা, কষ্ট কৰাৰ পিছতো তুমি যদি কম পাই আছা ভাবাতকে, যিমানখিনি পাই আছা ইমানখিনি তোমাৰ কাৰণে ঠিক আছে। সেইখিনি লাহে লাহে আপগ্ৰেড হৈ যাব। কিজানি ওপৰৰ মতে এই মুহূৰ্তত তুমি বহুত কিবা কিবি পাই পেলাই নষ্ট হৈ যাব পাৰা। মই অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই, অভাৰঅল লাইফটোত যদি চোৱা, বহুত বেছি দুখী নহয় পেলাই যিখিনি আছে সেইখিনি ৰিচোৰ্চৰ লগত পঢ়া শুনা ভালকে কৰা, নিজৰ যি কাম কৰা আৰু ৰেগুলাৰ কৰা, ঠিক আছে? আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিম এতিয়া। এইটো কৰি দিলো অলৰেডি, 5 and 6 টো বাকি আছে। টেক্সটটো অলপ দিবা। সাবান কথাখিনি তোমাৰ কাৰণে অলপমান বেছি হেভি হৈছে, বাট বুজিব পাৰিছা যদি বহুত ভাল। Question number 5. Get a question most important. Number 5. 2.5 p minus 1.5 q whole square. 1.5 p minus 2.5 q whole square. It is a question. Then 6 আছে এটা, 7 আছে, or 6 হইল। তো দিয়া আছে ab plus bc, ab plus bc whole square minus 2ab square c, আর তলটা লিখিম 7। এটো হল m square minus m square m whole square plus 2m cube n square. এই দুটা কোৱেশ্চন নিজৰ বুকত টিক কৰিব পাৰা। এনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চন এক্সামত আহিব তোমালোকৰ, মানে এনেকা টাইপৰ কোৱেশ্চন। ফাৰ্স্ট ওয়ান, this is again in the format of a square minus b square.
তখন এই গোটেইখিনিক তুমি a বুলি ধৰিব পাৰা এই গোটেইখিনিক b বুলি ধৰিব পাৰা এক্সামত লিখি দিবা হা b বুলি ধৰিব পাৰা তো কি হ'ব a plus b a minus b মনত আছে নে ফৰ্মুলাটো বাকবা লিখি দিছো a square minus b square মানে কি এটো ফার্স্ট এটো সেকেন্ড দুটাৰে কোন কি দিয়া আছে স্কয়ার দিয়া আছে মাজত কি আছে মাইনাস আছে দুটা বস্তু ওপৰত দিয়া আছে স্কয়ার মাজত দিয়া আছে মাইনাস তো এটো হ'ব ফার্স্ট ওয়ান প্লাস সেকেন্ড ওয়ান first one minus second one तो लिखा first one this is first one plus second one কি ছিল 1.5 p 2.5 q the second bracket দি দিয়া then first one একদম ধৈর্য ধৰি পেলাই লিখিবা ভুল নকৰিবা and second one 1.53 2.5 q तो याद रखना किस करेंगे सॉरी स्क्वायर दे दिया किसको already I told you if you have a positive sign before bracket you can eliminate the bracket directly without any change so this will be 1.5 q plus 1.5 t 2.5 q then 2.5 q 1 point q লিখি দিছো মই এটা বহুত ভুল লাগে ন q 1.5t plus 2.5q মই সবকে দিছো এইটো লাইনত ডাউট আছে নেকি কিবা একবাৰ পঢ়িবলে সোৱা কিবা ডাউট আছে নেকি It's okay. Like term. Eta kata kati na যায় কিন্তু কে কাটি নিবা এটো তো পজিটিভ নেগেটিভ আছে কাটি দিলো no this is q this is p like term which are this one and this one like term this one and this one like term so 2.5 plus 1.5 কিমান হ'ব 4p minus 1.5 minus 2.5 মানে minus 4q बस हो गया अब इधर आओ 2.5 minus 1.5 মানে 1p this plus this মানে হ'ব 1q so 4 को তুমি কমন লব পারা ইয়াতে বাসি যাব p q ইয়াতে বাসি যাব p q 1 তে লিখি লাভ নাই आंसर কি দিয়া আছে একবার শুন নিলিম आंसर p স্কয়ার p স্কয়ার মানে কি আছে ভালকে সব একবার চেক আউট দা आंसर এইটো কথা এইকাৰণে তো মই কৈছো এখিনি কি লিখব পাৰি চাবা this is again in the form of a minus b a plus b তো কি হ'ব এটো a square minus b square 4 to ভিতৰত স্মাই দিয়া 4q square minus 4q square please remember this question exam of very important লিখা no উল্টা উল্টা বিল এখন হয় মই আকৌ এবাৰ বুজিছো কোৱেশ্চনটো ডাউট আছে নেকি বাৰু নাই ন ওকে তোমালোকৰ ওপৰত একো প্ৰেছাৰ নাই এলজেব্ৰাটো আৰামত ঠিকা এলজেব্ৰাটো বুজি পোৱা বহুত দৰকাৰ মই একো দৌৰাদৌৰি কৰাই নাই কাৰণে আমি কৰি দিম এইটো কোৱেশ্চন এতিয়া চাবা This is a plus b whole square. Itu ini single term আছে লাস্টত ৰখাই দিবা প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে মই কি লিখিম a square 2 into this is a this is b এনেকে ব্র্যাকেট দিয়াই ভাল প্লাস b square আর লাস্টত এটো হৈ যাব a square b square 2ab দুটা আছে কিমান হৈ যাব b square then b square c square 2a b square c like term with opposite side they will be cancelled answer to with the a2 paisa nahi to ঠিক আছে very good এটো কৰিম আমি আপোনাক লিখি লওক দিয়া চাবা m square minus n square into n whole square
2m cube n square ঠিক আছে কিবা ভুল লিখিছো নেকি কোৱেশ্চন এবাৰ চাওচোন নাই ন ঠিক আছে এটো কোনটো ফৰ্মুলা ভাঙি দি অন্তম a - b হোল স্কয়াৰ this is a square 2a b plus b square এটি কিমান হ'ব স্কয়াৰ upon square 4 power upon power gets multiply 2m square और m লগ লাগি কিমান হৈ যাব m cube n square square of n square is n to the power 4 square of m is n square and 2m cube n square like term having opposite sign then they will be cancelled n to the power 4 and m square তুমি ইচ্ছা কৰিলে m square টো কমন লৈ কিনে এটো m square plus n to the power 4 বুলিও লিখিব পাৰা এনসার জনেকে আছে লিখিবা আৰু হল এটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ অপচনত এনেকৈ লিখিব পাৰে b square টো কমন লৈ পেলাই a square plus c square লিখিব পাৰে দুটা আনসারে কারেক্ট যোনটো লিখা বাকি বিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম কিবা যদি ডাউট সাউন্ড আছে আগৰ ক্লাছত সুধিব পাৰা ওকে ভেরি গুড এলজেব্রা চলি থাকিব একেদিনাই বহুত পঢ়োৱা নাই এলজেব্রা মই যিখিনি পঢ়াইছো ঘৰত ৰিভিজন কৰিবা so that you can remember all the question with proper concept simplification খতম number 5 আছে 5 and 6 7 হৈ যাব 6 ওৰটা কৰি দিব পাৰি question number 6 ওৰটা কৰি দিও ৰবা 6 ওৰ এটা কৰি দিও মই তোমালোকে ঘৰত ট্রাই কৰিব পাৰিবা চাবা নিজে কৰিবা মই জাস্ট হিন্ট দি দিছো 6 কি দিয়া আছে solve using appropriate property কি দিয়া আছে 71 square what is nearest rounding number of 71 70 কি লিখব পাৰি আপনারা চাইলো 70 plus 1 তো কোনটো ফর্মুলা কৰি a plus b whole square কৰি দিবা নেক্সট এটা দিয়া আছে 998 square what is the nearest round figure of 998 1000 it is less than 1000 by how much 2 it is in the form of a minus b whole square আৰু এটা হিন্দি কিছু মই 7 into 9 to 9 এটো দিয়া আছে 10.5 into 9.5 তুমি কি লিখব পারো 10 plus 0.5 10 minus 0.5 কোনটো ফর্মুলা এটো a plus b whole into a minus b মানে a square minus b square কৰিবা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 টো গুটে কৰি দিবা 7 8 আৰু 5 বাকি থাকি যাব হা লোৱা হৈ গল